अब यो सम्पूर्ण बाइबलको सारांश हेर्यो भने And if we want to look into the summary of the whole Bible, परमेश्वरले मानव जातिलाई संसारमा भएको सबै कुराहरू दिनुभयो। God gave everything to the mankind in this तर world. सबै धन सम्पत्ति, हावापानी, नाकमा सास, घर, जग्गा जमिन, सुन्दरता दिँदा पनि मान्छेको मुक्ति भएन। But even though he gave everything, the belongings in this world, the land, the breath in the nostril, there was no salvation for them. त्यसले गर्दा परमेश्वरले सबैभन्दा उत्कृष्ट उच्च कोटिको दान दिनुभयो, त्यो चाहिँ पुत्र प्रभु यीशु मसीह स्वयं हुनुहुन्छ। And he gave the highest gift that he could give, which is the Lord Jesus Christ, his son. अनि प्रभु यीशु मसीहमा जो भित्र पस्छ त्यसले आउनेवाला 1000 वर्षको राज्य, त्यहाँबाट अनन्तको राज्यमा कहिल्यै नमर्ने, सुनको सडकमा हिँड्न पाउने, पिताको चिया देख्ने, कहिल्यै धन सम्पत्ति नखोसिने, कहिल्यै बिछोड नहुने आशिष प्रभुले अघिबाटै प्रभु यीशु मसीहमा राखिसक्नु भएको And so छ। those who enter in the Lord Jesus Christ, they have already been placed into the blessing in the Lord Jesus Christ to enter into the millennial kingdom and the eternal kingdom, and to enter into the place of in the heaven which has the walkway, a golden walkway. अनि त्यहाँ कहिले बिछोड हुँदैन, And there will be no division or separation, अनि त्यो सडकमा कहिले डेड बडी लगिँदैन, and there will be no dead bodies along the street there, अनि कहिले पनि आँखामा आँसु हुँदैन, and there will be no tears there, किनभने उहाँले दिएको आशिषमा अमरता लुकेको छ। because there is eternal life hidden in the life that he gives, अमरता भनेको कहिले मर्दैन। and the eternal life never dies. यस्तो खालको महिमित आशिष छ। And such a glorious blessing is there. अनि यो हामी पृथ्वी तलको यतापट्टि सतहमा छोटो दिन मात्रै बाँच्छौँ। And so on this side of this earth, we are only here for a limited time. त्यो पनि भरोसा छैन, भरे हो कि भोलि हो। And even that is not certain. It could be today or tomorrow. त्यसले गर्दा हामी पारिपट्टिको जग्गामा सुरक्षित हुन आवश्यक And छ। so we must be secure on the other side. अनि यो बाइबलको पन्नाहरूमा यो परमेश्वरको छातीमा भएको प्रेमलाई उद्धृत गरिएको छ। And so on the pages of the heart, it is written the love of God. म तिमीहरूलाई आशिष दिन्छु, That I will bless you. अनि त्यो आशिष चाहिँ प्रभु यीशु मसीह भित्र छ। And that blessing is hidden in the Lord Jesus Christ. तर प्रभु यीशु मसीह नराम्रो गतिले आज परिस्थितिमा परेर मर्नु पर्यो। But the Lord Jesus Christ had to die in a difficult condition. हाम्रो पापलाई बोकेर मर्नु पर्यो। That he had to carry our sins and die. अनि उहाँको चेहरा सम्पूर्ण रीतिले बिग्रियो। And his face was totally marred. त्यति राम्रो खोला, नाला, समुद्र, हिउँ पानी बनाउने प्रभु, नाकमा सास दिने प्रभु चाहिँ मेरै पापले गर्दा त्यस्तो प्रकारले कुठाराघात भएर मर्नु पर्यो। And such a God who created the things that we behold and admire, that his face was marred because of me. अनि पाप चाहिँ त्यति कुरूप हुन्छ, नराम्रो हुन्छ भनेर हामी चाल पाउँछौँ। And so from that we understand how horrible the sin is. अनि हामीलाई मान्छेले जति नै सर्काए तापनि, हाम्रो शैक्षिक योग्यता, हाम्रो सामाजिक स्तर जति नै राम्रो भए तापनि, And however much people lift us up, or our standard is so much high in our society, एउटा मान्छेले बुझ्यो र जान्यो भनेदेखि चाहिँ मैले नै प्रभु यीशु मसीहलाई त्यस्तो कुरूप बनाएर मारेको। and if that person understands, then he will say that it is me who has killed the Lord Jesus Christ. अनि मेरो हातले चाहिँ प्रभु यीशु मसीह जीवनको कर्तालाई मार्यो। With my hands I have created someone who made me. अनि मैले मेरो हातमा भएको रगतको दोषलाई मेटाउनको लागि प्रभु यीशु मसीहमा गएर माफ मागिन भने, And so if I do not ask for forgiveness unto the Lord for the blood that is in my hands, अनि छिटो छिटो म प्रभु यीशु मसीहको जीवनभित्र म प्रवेश गरिन भने, and if I do not quickly enter into the life of the Lord Jesus Christ, अनि यो संसारमा आज परमेश्वरको क्रोध दन्किनेवाला छ। then the wrath of the Lord is about to come on this earth. प्रभुको सेवक आइजाया तिमोथीले सफासँग बताउनु भयो। And Brother Isaiah Timothy clearly mentioned about this, अनि नोहको समयमा जल प्रलय न्याय भयो, that in the time of Noah, that how the flooding came, सदोम र गमोराको पनि न्याय भयो, and there was a judgment upon Sodom and Gomorrah, अनि स्वर्गदूतहरूको पनि न्याय भयो, and there was judgment upon अब angels, यो सारा संसारको पनि न्याय हुनेवाला छ, and the judgment will be there for the whole world, अनि हाम्रो पनि न्याय हुनेवाला and छ। we will be judged as well. अनि बाइबलमा यो पनि लेखिएको And छ, this is mentioned in the Bible as well, अनि प्रभु यीशु मसीहलाई ग्रहण गरेर मात्र हुँदैन, that it is not enough to just receive the Lord प्रभु Jesus. यीशु मसीह एउटा मुक्ति पाएर मात्रै It हुँदैन,
is not just sufficient just to receive salvation from मैले Him. अघिबाटै तपाईँलाई धेरै सिरिजहरूमा बताइसकेँ In several series I've mentioned to you प्रभु यीशु मसीहलाई पाउनुभन्दा अगाडि that before receiving the Lord Jesus, मान्छेको मुखबाट मुख छाड्ने प्रवृत्ति हुन्छ, that people have this foul languages in their mouth. आँखा र हृदय लोभले भरिएको हुन्छ, Their eyes and their heart are filled of full with deceit, अशुद्ध चिज खाने प्रवृत्तिले मान्छे भरिएको हुन्छ, and they eat and they have the habit of eating something that is that does bad to them. त्यो सबै कुराले गर्दा परमेश्वरदेखि मान्छे टाढा हुन्छ। And because of such things, they are strayed away, far away from God. अनि शैतानले मान्छेलाई 30 वर्ष 40 वर्षभित्रमा विभिन्न प्रकार उसको मुखलाई अर्कै, आँखालाई अर्कै, हृदयलाई अर्कै, उसको विचारधारा अर्कै बनाइसकेको हुन्छ। And so within the 30 years, 40 years of lifespan that we have, Satan conditions us in our lips, in our thinking, in many different parts of our body. अनि हिजो पनि हामीले हेऱ्यौँ परमेश्वरले मान्छेलाई शून्यभन्दा पनि तलदेखि देख्नुहुन्छ, तर मान्छेले चाहिँ आफूलाई म कुछ हुँ भनेर सम्झेको हुन्छ। And as we saw yesterday as well, the Lord sees mankind as less than nothing, but people, they think they are something. अनि शैतानले मान्छेलाई माथि तिमी त ठुलो हो, यस्तो हो, बुद्धिजीवी हो, ज्ञानी हो, तिमी आफै सिँढी लाउन सक्छौ इत्यादि इत्यादि धेरैवटा कुराको घमण्डमा राखिदिएको हुन्छ। And Satan gives pride to people, saying, you are something, you are able to do this, and he will give ladders and raises them up, lifts them up. अनि हामीले यो पनि हेऱ्यौँ परमेश्वरको अगाडि एउटा सिद्धान्त चल्छ, नियम चल्छ। And so we also saw that there is a principle that is in God. त्यो चाहिँ उत्पत्तिदेखि अगाडि नै थियो, अहिलेसम्म छ। And that was since the time of the beginning, which is still today. अनि त्यो नियम चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ जुनै पनि प्राणी शैतानद्वारा घमण्डी हुन्छ, परमेश्वरले उसलाई विरोध गर्नुहुन्छ। And the law is that whoever has pride in them, that the Lord will be adversary or enemy of him. अनि परमेश्वर आज उसको शत्रु हुने बित्तिकै त्यो मान्छे टिक्न सक्दैन। And as God is the enemy of the person, he is not able to stand. अनि त्यसले गर्दा परमेश्वरले सबैभन्दा पहिला त्यो घमण्डले गर्दा माथि पुगेको मान्छेलाई तिमी केही पनि होइन, तिम्रो जीवन पनि केही होइन, मैले दिएको सास हो, तिमी पापले भरिएको छौ, खासै तिम्रो जीवनको टुङ्गो छैन भनेर सम्झाउनको लागि, भन्नुको लागि तल झार्नुपर्छ। And so God has to bring down people, those who think they are high, they are lifted up, that you are nothing, that you have, that your life itself is nothing. So he brings them to reason that thing, those things, understanding. सबैजनाले मसँग भजनको किताब 138 अध्याय पढौँ। Let us all turn to Psalm 138. भजनको किताब 138 अध्याय Psalm 138. त्यसको 6 पद हामी सबैजना मिलेर And we'll all read together verse 6. सबैजना मिलेर Let us read all together. परम Though the प्रभु Lord be उच्च high, हुनुभए yet तापनि hath he उहाँले नम्रलाई respect unto the हेर्नुहुन्छ, lowly, but the तर proud he घमण्डीलाई knoweth चाहिँ afar उहाँले off. टाढैबाट चिन्नुहुन्छ। के तपाईँले आज यो कोठाभित्र पसेर अहिलेसम्म पनि तपाईँले म किन ग्रहण गर्नु, किन माफ माग्नु, प्रभु यीशु मसीहको रगतमा मैले किन माफ माग्नु भनेर स्वर्गको निमन्त्रणालाई पर सार्नु हुँदैछ भने चाहिँ केही पनि कारण होइन, तपाईँको घमण्डले गर्दा हो। And so as you are in this hole and denying the invitation that you have from the Lord, and but you are denying to receive the Lord, it is no other reason than the pride that is in you. अनि बाइबलले भन्छ घमण्डीलाई चाहिँ उहाँले परैबाट चिन्नुहुन्छ। And it is mentioned here that the Lord knows those who are proud from far. त्यस कारणले गर्दा हिजो अस्तिको दिनदेखि हामीले एउटा कुरा हेर्दैछौँ। And so from yesterday onwards that we were seeing this matter, प्रभुलाई प्रभु म पापी हो भन्नको लागि, मैले चोरेको छु भन्नको लागि, मेरो मुखले ढाँटेको छु भन्नको लागि, मेरो हृदयमा व्यभिचार छ, कुविचार छ भन्नको लागि, म रिसाउँछु, जब म रिसाइसकेपछि मुख छाड्छु, म यस प्रकारको भित्र पापले भरिएको छु भन्नको लागि चाहिँ नम्रता चाहिन्छ। and so in order to say this in front of the Lord that I am a sinner, I am a liar, I am full of deceit, then you must have humbleness in you to be able to do that. घमण्ड भन्ने शब्दको विपरीत शब्द चाहिँ नम्रता हो। And the opposite of pride is humbleness. त्यसले गर्दा प्रभु यीशु मसीहले उद्धार मुक्ति पाउन, पाप क्षमा पाउनको लागि चाहिँ संसारको कुनै पनि राजा होस् कि चाहे निम्न स्तरको व्यक्ति होस्, उसलाई नम्रतामा आएको इच्छा गर्नुहुन्छ। And so whether they be kings or simple, normal people, that the Lord says they must be come under humility to be saved. हिजो हामीले हेऱ्यौँ राजालाई पनि उहाँले भन्नुभयो मुकुट उतारिदिए, शिरपेच उतारिदिए, राजा रानीलाई भन्नुभयो त्यो सधैँभरि रहँदैन,
नम्र भऊ धुलोमा बस भन्नु। And so yesterday we saw that God spoke unto kings and queens, saying, "Take off your crown. They are not forever for you." अनि जब तपाईँ र मैले जुन दिन प्रभु म पापी हो मलाई माफ गरिदिनुहोस् भनेर भन्यौँ, उहाँले हामीलाई नम्र भएको देखेर माफी दिनुभयो। And so as we come to the Lord in humility, He sees our humbleness and He forgives us. तर एकखेप नम्र हुँदैन भएर काफी छैन, जीवनभरि हामी नम्र हुनुपर्छ। And so it is not enough that we become humble only one time, but it is our lifetime humbleness that He looks for. जुन दिन हामीले प्रभुलाई ग्रहण गर्छौँ, ग्रहण गर्दा चाहिँ मानौँ हाम्रो हृदयमा चाहिँ घरको धेरै कोठाहरू जस्तो हुन्छ। And so you can imagine that when you believe in the Lord, there are so many, like an example, that so many rooms in a house. तपाईँको हृदयमा पनि धेरैवटा कोठाहरू। And so likewise, you have so many rooms within your heart. अनि जुन दिन तपाईँले प्रभु यीशु मसीहलाई प्रभु म पापी हो भनेर भन्नुहुन्छ, And the day- प्रभु चाहिँ तपाईँको दोषी कोठामा मात्रै आउनुहुन्छ, And the day- गिल्ट रुममा। And the day that you come unto the Lord and ask for forgiveness with humility, He will come into the room, the guilt room, अनि तपाईँको दोषलाई मेटाइदिनुहुन्छ। and that He will forgive your sins. तर अरू कोठाहरूको बारेमा के सोच्नु भएको छ? But what are you thinking about the other rooms? प्रभु यीशु मसीहलाई धेरै क्रिस्चियनहरूले आज पाहुनाको रूपमा निम्त्याएको हुन्छ। And many Christians, they are only inviting Lord Jesus Christ as a guest. अनि गेस्ट चाहिँ सिटिङ रुममा अथवा कुनै रुममा कन्फाइन्ड भएर बस्नुपर्छ। And the guests, they are only confined to a specific room, like a living room perhaps. अनि गेस्टलाई जस्तो दियो त्यस्तै खानुपर्छ, गेस्टले सबै कुरालाई सोध्नुपर्छ। And so the guests are can only eat whatever is served unto them. तर बाइबलमा चाहिँ प्रभु यीशु मसीहलाई आज पाहुना होइन तर मालिक बनाएर निम्त्याउनु भनेको छ। But in the Bible, it mentions not to invite the Lord Jesus Christ as a guest, but as a master of the house. अनि त्यसले गर्दा धेरै क्रिस्चियनहरूको घरमा चाहिँ अथवा हृदयमा चाहिँ प्रभु यीशु मसीह एउटै कोठामा बाध्य भएर बस्नुपर्छ। And so for many Christians, the Lord Jesus Christ is only confined to one specific room. अनि जब जब क्रिस्चियनले पाप गर्छ अनि प्रभुलाई भन्छ प्रभु फेरि पनि चिप्ले माफ गरिदिनुहोस्, अनि प्रभुले त्यो दोषी कोठामा सफा गरिहाल्नुपर्छ। And so when the Christian slips and fails, he comes to the Lord saying, "Lord, I slipped, I failed," and the Lord has to clean that guilt room. तर म तपाईँको घरमा आएँ, पाहुनाको रूपमा आएँदेखि मैले तपाईँले पैसा रुपियाँ कसरी चलाउनु हुँदैछ भनेर सोध्न पाउँदिनँ। And if I come to your house as a guest, I cannot ask how you run in terms of financially your house. तिमीहरू बुढाबुढी यो रुममा के बात मार्दैछौ भनेर म चियो गर्न पनि सक्दिनँ। And I cannot peek and inquire, "What are you talking, husbands and wife, in your room?" अनि तिमीहरू पैसा रुपियाँ कसरी चलाउँछौ भनेर त्यो पनि म इन्टरफेयर गर्न पाउँदिनँ। And also I cannot interfere saying, "How do you financially run your house?" त्यस्तै प्रकारले क्रिस्चियनले प्रभु यीशु मसीहलाई सबै जीवनको कोठाहरूमा राज्य गर्न दिएको हुँदैन। And so the Christians do not allow the Lord to reign over the many rooms that they have. अनि भन्छन् प्रभु मलाई आशिष दिनुहोस्, आशिष दिनुहोस्। And they say, "Lord, bless me, bless me." अनि बाइबलको धेरै वचनहरू पनि पढ्छन् And they read many verses in the अनि Bible, कन्भोकेसन पनि जान्छन्, and they attend the Holy Convocation. स्पेसल मिटिङहरू पनि जान्छन् They attend special meetings, अनि बाइबलको धेरै वचनहरू लेख्छन् पनि, and they make notes of many biblical verses. तर पनि महसुस हुन्छ आशिषै आउँदैन। But they experience, I have not received any अनि blessings. आशिष चाहिँ के हो त? What is blessing? हामी यहाँ भएका ठुलादेखि सानासम्म ठगिएका हुन्छौँ। And that we are all elder to the least, we are deceived on अनि that. मेरो ड्युटी चाहिँ शैतानको डिसेप्सनलाई, त्यसको सटलनेसलाई ध्वंस गर्नु मेरो And so ड्युटी। my duty is to destroy the deception of Satan. हाम्रो यहाँ प्रभुको सबै सेवकहरूदेखि हामी सबै ठगिएको हुन्छ। And all the servants of God and every one of us, we might be deceived. हामीले सोचेका हुन्छौँ बाइबल धेरै पढ्यो, अध्ययन गर्यो, यसको जानकारी राख्यो भनेदेखि चाहिँ हामी बाठो हुन्छौँ भनेर सोचेको हुन्छ। We might think that we will be very cunning as we have the knowledge of the Bible if we study more the Word of God. तर म तपाईँलाई उत्पत्तिको किताबमा लान्छु। But I want to take you to the book of Genesis. आज मलाई तोकिएको नियमित समयभन्दा 15 मिनट ज्यादा दिएको छ। I'm given 15 minutes more time than that is appointed. अघिबाटै दिइसकेको छ, It has already been given to me, यसमा कसैले पनि अब्जेक्सन गर्न सक्दैन। so no one can object on that. त्यसले गर्दा उत्पत्तिको किताब 2 अध्यायमा आउँदा So let us turn to Genesis chapter 2.
अब पल्टाइ बस्न भ्याउनुहुन्न मलाई हेर्नुहोस्। So if you are not able to turn in time, pay हामीलाई attention. थाहा छ उत्पत्तिको किताबमा दुई प्रकारको रुख छ, And we know there are two types of trees in the book of अनि Genesis. एउटा रुख चाहिँ हो जीवनको रुख, One is a tree of life, अनि त्यसले चाहिँ के सङ्केत गर्छ भने जीवन भनेको चाहिँ परमेश्वर बराबर भनेको। and what it symbolizes is that the life itself is same as God. अनि असल र खराबको ज्ञानको रुख अर्को रुख। And the other tree, which is the tree of the knowledge of good and evil. सबजनाले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, Please, everyone, pay attention. त्यो कथा कहानीको लागि बाइबल भर्नको लागि लेखेको होइन। And so this story is not written to fill the Bible. It has truly spiritual implications and spiritual meaning in that. अनि आत्मिकी अर्थहरू चाहिँ त्यहाँ लुकाएर राखिएको छ. एकापट्टि जीवनको रुख परमेश्वर स्वयं, And there is a tree of life, which is God Himself. अनि यतापट्टि असल र खराबको ज्ञान दिने रुख त्यो चाहिँ ज्ञान हो, इन्फर्मेसन हो, जानकारी हो अनि बुद्धि हो। And so on the other side is the tree of the knowledge of good and evil, which is the information, knowledge. अनि हामीले चाहिँ खासै खोजेको चाहिँ परमेश्वर हो। But in fact, we are seeking God. जब हामी खासै परमेश्वरसँग हाम्रो मुठभेड हुन्छ, हाम्रो तिर्खा मेटिन्छ। And when we face God, then our thirst is quenched. मैले ग्रहण गरेर मेटिन्छ भनेको होइन। I'm not saying that when we believe believe in the Lord that we will be quenched. अब असल र खराबको ज्ञान दिने रुख जब मान्छेले चुन्यो, And so when the man chose the tree of the knowledge of good and evil, दैलो लागेन, the door was not closed. गेट बन्द भएन, The gate was not closed. आगोको दरबार लागेन। There was no the gate of fire. तपाईँलाई थाहा छ, You know, जब मान्छेले असल र खराबको ज्ञान दिने रुखपट्टि गयो, when man went towards the tree of the knowledge of good and evil, त्यहाँ कुनै दैलो लागेन, there was no shutting of the door. त्यहाँ कुनै आगोको दैलो भएन, There was no door of fire. त्यहाँ कुनै स्वर्गदूत आएर बार लगाएन। There was no angels barring them. त्यसको अर्थ के हो? What is the meaning of that? तिमीहरू जाऊ, ज्ञानको पछाडि जाऊ, You go after the knowledge. पुरा बाइबल स्टडी गर, Do Bible study. पुरानो करार पढ, Read the Old Covenant. इजरायलको इतिहास पढ। Read the history of त्यो Israel. मान्छे ज्ञानी छ भने धेरै पढ्न पनि सक्छ, And if they are knowledgeable, then they can study further. त्यता बार लाग्दैन। There is no hindrance for them that side. बार चाहिँ म भएकोपट्टि चाहिँ बार लाग्छ। And the wall will be on the one side. परमेश्वरलाई खोज्यो भने चाहिँ बार लाग्छ। When we seek God, there will be wall before us. त्यसले गर्दा तपाईँ प्रभु म ज्ञानदेखि काबु भइसकेँ, वाक्कै भइसकेँ। And so, Lord, I have had enough of the information and knowledge. Myself also, I was sick and tired of studying the Bible. अनि म पनि बाइबल पढ्दा पढ्दा म वाक्कै पढिसकेको थिएँ. परमेश्वरले बाइबललाई यस प्रकारले राखेको छ। The Lord has put Bible in this manner. कतिजना पढ्दै रोमी भाषा पढ्न थाल्छन्। Some people, as they are reading the Bible, they start to study the Roman language. कतिजनाले ग्रीक भाषा पढ्न थाल्छन्। Some start to learn the Greek language. कतिजनाले हिब्रू भाषा पढ्न थाल्छन्। Some start to learn Hebrew language. कतिजनाले डिडी पीएचडी पनि के गर्न थाल्छन्। And some have a PhD on it. कतिजना स्कलर हुन्छन्, विविध हुन्छन्। And some become scholar on this. कतिजना बाइबल स्कुलमा कलेजमा जान्छन्। Some go to the Bible colleges. यतापट्टि खुला हो। And this side is completely open. तर जुन घडी तपाईँले म परमेश्वरपट्टि जान्छु भन्नुहुन्छ, But the moment that you say, I want to go towards God, एउटा माग गर्छ त्यो दैलोले, the door will ask you of one thing. आर यु विलिङ टु डाई? के तपाईँ मर्नको लागि तयारी हुनुहुन्छ? किन भन्दा त्यहाँनिर ज्वालामय तरवार थियो, Because there was a fiery sword, अनि आगो बलिरहेको थियो, and it was burning with fire, अनि स्वर्गदूतहरू त्यहाँ थिए। and there were angels. अनि तपाईँले भन्नुभयो अरे And imagine you said this, म परमेश्वरलाई भेट्न चाहन्छु, that I want to meet God, अनि तरवारले काटिन्छ that you will be cut asunder with अनि the तपाईँको sword, अस्तित्व हराउँछ, and that you will lose of your identity. तपाईँ जल्नुपर्छ। You must die. You must burn. हो त्यो कुरा भन्न चाहे। That is what it is trying to say. त्यहाँ जाने भने चाहिँ मर्नै पर्छ। And if you want to go there, you must die. अनि बाइबल धेरै अध्ययन गरेर मान्छे मर्दैन। And people do not die by studying too much of the Bible. अनि धेरै त्यो असल र खराबको ज्ञान दिने बाटो हिँडेर त्यो अदनको बगैँचामा बन्द भएको दैलो पनि खोलिएन। And so by going towards the knowledge that the gate that was shut in the garden will not be open. The moment the Lord Jesus Christ died on the cross, the gate was open. And जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट मर्नुभयो त्यतिखेर त्यो ढोका खोलियो। त्यो त एक क्षण, एक मिनट, एक पल मैले मर्नुपर्ने हुन्छ। And so every moment, every second, I must die. अनि मात्रै म परमेश्वरको उपस्थितिलाई अनुभव गर्न सक्छु। Only then I can experience the presence of God. त्यसले गर्दा भन्छ
नयाँ बाटो प्रभु यीशु मसीहले उद्घाटन गर्नुभयो उनले। And so, which is why it is mentioned that the Lord opened up a new path. अनि बाइबल पढ्नु राम्रो कुरा हो, It is good to read the Bible, तर बाइबल पढिसकेर but having read the Bible एउटा क्रिस्चियनले by a Christian प्रभु यो जीवन मलाई दिनुहोस् to say that, Lord, give me this life. भनेन भने If they do not say like that, he will simply end up as a scribe. ऊ त शास्त्री जस्तो मात्र हुन्छ. पढेकै गर्छ, They will continue to read on and on. तर एउटा मौका आउँछ, सानो मर्नुपर्ने मौका मर्दैन। But the time comes to die even for a small matter, they do not. अनि त्यसले गर्दा परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ And so the Lord looks at them, को चाहिँ जीवनको पछाडि परेको that छ। who is after the life. मैले बाइबलमा मैले भनेको कुरा मेरो मुखको कुरा होइन, It is not me, my words, but it is from the Bible. म यो